In this occasion, we will learn about short functional text in the form of label. We will learn kompetensi dasar 3.3 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label dengan meminta dan memberi informasi terkait obat, makanan, minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Distillation objectives are: first, identify social function of food, beverage, or medicine label. Second, identify parts of label. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, mengidentifikasi fungsi sosial dari label yang berbentuk makanan, minuman, atau obat-obatan. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian dari label. What is label? Apakah label itu? Label is a small piece of paper, fabric, plastic, or similar material attached to a product which give us information about the product. Label adalah selembar kertas, kain, plastik, atau bahan yang sama yang ditempelkan pada suatu produk yang memberi informasi kepada kita tentang produk tersebut. The information is about the superiority of the products, instruction for use, the composition of the product as well as an indication. Informasi itu adalah tentang keunggulan dari produk itu, instruksi penggunaan, komposisi dari produk, serta indikasinya. Where can we find it? We can find this label on food, drink, a medicine package. Kita bisa menemukan label pada bungkus makanan, minuman, dan obat-obatan. Why do we have to read a label? We have to read a label before buying a product. First, to get detailed information about the product. Untuk mendapatkan informasi detail tentang produk tersebut. Second, to choose which the product is safe for us. Untuk memilih produk yang aman untuk kita. Third, to avoid negative effect of the product. Untuk menghindari dampak negatifnya. Fourth, to choose healthy and safe product. Untuk memilih produk yang sehat dan aman. Fifth, to avoid harmful effects. Untuk menghindari dampak yang membahayakan. And sixth, to get the best result. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik. What does a label tell us? The label tell us about first the name or brand of the product atau nama, merek dari produk tersebut. Second, the description atau deskripsinya. Third, content or amount, isi atau banyaknya. 4, shape atau bentuk. Fifth, usage, function or indication, kegunaan, fungsi atau indikasi. 6, nutrition fact, nilai gizi. 7, ingredient, bahan-bahannya. 8, direction to use or instruction, petunjuk penggunaan. 9, direction to store, petunjuk penyimpanan. And expiration date atau tanggal kadaluarsa. Now I'm going to give you the examples of label. First, food label. Here you can see the name of the product, and then the description, and then the ingredients, and the nutrition facts. What is nutrition fact? Apakah nutrition fact itu? Nutrition fact adalah informasi tentang nilai kandungan gizi suatu makanan olahan atau makanan siap saji. Informasi ini sangat berguna untuk mengetahui pola makan yang sehat karena tidak hanya membantu membatasi kandungan gizi yang ingin dikurangi, tetapi juga meningkatkan gizi yang dibutuhkan dalam jumlah tertentu. Apa
apa saja yang ada dalam nutrition fact? Okay, let's start from here. Serving size. Serving size adalah takaran saji. Informasi ini memberikan informasi pada kita ukuran porsi dari sebungkus makanan yang mempengaruhi jumlah kalori dan jumlah gizi. And then the calories atau jumlah kalori, bagian ini memberikan informasi jumlah energi yang kita peroleh dari makanan dalam satu porsi. And then the nutrition atau gizi. Bagian ini menunjukkan gizi yang mempengaruhi kesehatan kita. And the next is the percent daily value atau persentase nilai gizi harian. Ini menunjukkan jumlah gizi yang direkomendasikan untuk keseimbangan makanan harian. Percent daily value are based on a 2000 calorie diet. Your daily value may be higher or lower depending on your calorie need. Nah, di sini ditunjukkan bahwa persentase nilai gizi harian itu bisa tinggi jika lebih dari 20% atau lebih rendah jika kurang dari 5%. Ini tergantung pada kalori yang kita perlukan. Okay, the next is the example of beverage or drink label. Here we can see the name of the product, also the description and the nutrition fact. What are the parts of beverage label? Beverage label consists of first, description or technical name of drink. Second, net weight on the volume. Third, date mark. Fourth, ingredients. Fifth, nutrition information panel. Sixth, allergy warning or allergen declaration. 7. Name and address of manufacturer, distributor. 8. Storage instruction. 9. Barcode or batch number. Nah, bagian dari label itu terdiri dari nama dari minumannya itu sendiri, kemudian berat bersih atau volumenya, tanda tanggal, bahan-bahan, papan informasi gizi, peringatan bagi yang alergi, nama dan alamat perusahaan atau distributornya, petunjuk penyimpanan, serta ada barcode atau sejumlah nomor tertentu. The next is an example of medicine label. Here we can see the name of the medicine, and then the direction, and then the direction to store, the dosage, the content, also the description of the medicine. What are the parts of the medicine label? First, name of the medicine atau nama obatnya. Second, content of volume, isi atau volumenya. Third, usage or indication, kegunaan atau indikasi. Fourth, description, deskripsi. 5. Dosage use or direction, dosis atau petunjuk penggunaan. 6. Store direction, petunjuk penyimpanan. 7. Precaution, peringatan. 9. Expiration date atau tanggal kadaluarsa. Well, students, now observe this label, then identify its parts based on the list here. Okay, now let's identify together. The brand of the drug is Cialis. The name of the drug is acetaminophen.
The shape of the drug is liquid. The functions are as pain reliever or fever reducer. The dosage is not stated in this label. The description: alcohol-free, aspirin-free, and sugar-free. The content on the amount is 473 milliliter. The precaution: do not use if tamper-evident safety seal around cap is broken or missing. The expiration date is not stated in this label. Well, student, I think it's clear enough for you. Now your task is open your interactive English book, page 37. There are 3 labels. Choose one of them and write the component list on your exercise book. Submit your answer to my WhatsApp number no more than 8 p.m. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.